Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Afifuddin SPD dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. UKIN ini sebagai syarat untuk kelulusan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine too. Thank you very much. Okay, nice to see you this morning because this is Monday, right? So I hope that you are full with spirit to join our English class. Can you hear my voice clearly? Yes. Very clear. Okay, all right. Can you see my picture very clearly? Okay, I hope that the internet connection is okay. There is no trouble with the internet connection. And then for this morning, we will start by saying our prayer together. Akila, please help me to lead for praying, Akila. Baik, Ustaz. Let's pray together. Pray begin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, after that you will fill the attendance list ya. Kalian akan mengisi presensi ya yang akan saya siapkan presensinya. Okay. Please click this Google Formular link. I will copy this link into your chat room. Oke, di chat room ya. Kalian isi. Sudah diisi semuanya? Oke, silakan diisi. Namanya siapa? Oke, next we will have motivation. Ya, harapannya lebih semangat belajar bahasa Inggris. Siapa tahu nanti kalian akan ada yang di pekerjaannya nanti akan menggunakan bahasa Inggris di kemudian hari. Oke, let's have an ice breaking. Ya, ice breaking-nya masih sama dengan dulu kita punya ice breaking the head and the tail ya. Ya, peraturannya masih sama. Ya, guru akan menyebutkan sebuah topik, misalnya nama hewan, nama negara, nama benda ya. Ya, contoh kategori hewannya jika disebutkan sapi, sapi itu huruf pertamanya S ya, dan terakhirnya I ya. Oke, aturannya 5 detik kamu harus membuat sebuah kata yang sama. Oke, contohnya adalah gajah. Nah, kalau ada gajah berarti kalian harus menyebutkan apa? Harimau. Harimau, ya. Next ke Alia Rinjani. Nah, kalau ada harimau, berarti Alia harus menyebutkan apa? Nah, berarti huruf terakhirnya adalah U. Nah, apa yang Alia? Udang. Udang, ya. Kalau Auni? Nah, kalau ada udang, kira-kira hewan apa yang harus kamu sebutkan? Apa? Gagak. Ya, gagak bisa ya, gagak. Oke, Aisyah Nizar ini kayaknya lagi ngenak badan ini, Aisyah atau ngantuk? Kalau ada burung gagak, berarti kamu harus menyebutkan apa, Aisyah? Kanguru. Kanguru, iya. Perception. In this perception, ya, kita mengingat kembali materi yang sudah kita pernah bahas.
Oke ya, masih ingat ya? Do you still remember our material? Okay, pay attention to this picture. Oke ya. Mom. Oke, kalau ini this is for you, sweetheart. What probably the response will be given by the girl? Thank you, Kira-kira Mom. jawabannya apa? Iya. Thank you, Mom. Iya. Oke, berarti kalian masih ingat. Oke, what about this? Please pay attention to this previous topic. Yeah, excuse me, do you have an extra pen? Yeah, here you are. Okay, what is the answer for number 3? Thank you. Thank you, very good. What will be respond in number 4? You're welcome. You're welcome. Very You're good. welcome. Please pay attention to this picture. Yeah, there is a man and a woman. Yeah, the man said, excuse me, may I have a new spoon? Here you are. Here you are. Thank you so much. Yeah, what probably respond? Yeah, you're welcome. Terakhir ini. Please pay attention to this previous topic, yeah. Number 1, thank you. I appreciate that. What probably will be given by the woman? What the response? Don't mention it. Yeah, don't mention it. Okay, so what is our topic in the previous meeting? Ini topiknya tentang apa dulu? Tentang thanking. Iya, tentang thanking. Berterima kasih. Sudah paham ya? I will describe what types of activities we will do this morning. Ya, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Ya, first activity we will watching the video. Kita akan menonton apa? Video. Second activity, we will talk about our topic. Ya, topik apa yang ada di video itu? Ya, and then the next, we will find some information about the topic. Ya, kita akan mencari informasi berkaitan dengan topik itu. Kita akan mencari definisi dari topik, kemudian social function, kemudian kita akan mencari susunan struktur teksnya dan sebagainya. Berikutnya kita akan masuk untuk membuat dialog nanti ya. Masing-masing kelompok nanti akan membuat sebuah dialog tentang topik itu ya. Itu gambaran dari aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Oke ya. Oke, sekarang untuk main activity ya, kita akan memberikan rangsangan agar kamu tahu kira-kira topik yang akan kita bahas apa. Kita akan menonton sebuah video ya. We will watch the video. Terry, fancy meeting you here. Long time no see. It has been a long time. Who's your friend? This is my wife, Katrina. I'm pleased to meet you, Katrina. Darling, this is Terry. We played on the same basketball team in high school. Nice to meet you, Terry. It was good to see you. Good to see you too. Video kedua. May I introduce myself? My name is Elroy Jetson. Hello. Nice to meet you. Thanks, and nice to meet you too. I sell computers. If you ever need a computer, please call me. Who's your friend? Have you met Tina before? No, I don't think so. Don, this is my friend Tina. Tina, this is my colleague, Don. Hello, Tina. It's nice to meet you.
It's nice to meet you too, Don. Oke, that's the video. Oke, itu videonya. Tadi tentang apa videonya ya? Ada yang bisa? Introduce. Oke, what's the Introduction. topic we will discuss from the video? Siapa yang bisa? Raise your hand. Apa topik yang kita bahas dari video? Kira-kira apa? Ya, Akila? Introduction. Ya, introduction. Apa introduction dalam bahasa Indonesia? Perkenalan. Perkenalan. Kalian pernah perkenalan ke orang lain? Pernah, Ustaz. Pernah. Oke. Please pay attention to this picture. Apa ini gambarnya tentang apa ini? Murid baru. Murid baru. Oke. Jika ada murid baru, kira-kira apa yang dia lakukan di depan kelas? Memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan diri. Ya, kalau perkenalan biasanya yang disebutkan apa saja? Nama. Nama, umur, apalagi tempat tinggal, tempat tanggal lahir. Betul ya, betul semuanya. Oke. Oke, ya, kegiatan inti, statement, identifikasi masalah ya. Ya, tadi topik yang kita pelajari adalah introduction ya. Tentang introduction. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajarannya tolong Mbak siapa ya yang mau baca? Audrey coba. Audrey tolong baca yang nomor 1. Tujuan pembelajaran kita adalah number 1. Okay, the students are able to, number 1, identify and analyze the social function, the text structure, and language Feature of the of the text. text about introduction. Iya, thank you very much Audrey ya. Jadi You're kita akan mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosialnya apa, fungsi dari perkenalan itu fungsinya apa sih, kemudian urutan strukturnya ketika membuat kenalan seperti apa, kemudian language feature-nya seperti apa ya. Oke, kemudian yang kedua, tolong dibaca. Siapa yang mau deh? Siapa yang mau? Tolong salah satu dong. Saya Ya. Ustaz Ya, silakan. Mbak siapa ini? Husna. Oh, Husna. Ya, silakan Mbak Husna. The students are able to create and perform the simple dialogue about introduction by paying attention to the social function, the text structure, and language feature of the text. Oke ya. Jadi, terima kasih Mbak Husna tadi yang sudah membaca. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk bisa create ya, membuat atau menciptakan dan juga perform, tampil ya. Jadi kita akan membuat dan menampilkan nanti dialog yang sangat simpel tentang introduction. Oke ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke main activity. Kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kita mencari data-data yaitu definisi dan seterusnya. Oke. Ini enggak usah. Kalian boleh membuka modul atau internet, kemudian ada beberapa hal yang harus kalian cari. Yang pertama, find the definition of introduction, find the social function of introduction, find the generic structure of introduction, find the language feature of introduction, kemudian find the expression how to introduce ourselves, and find the expression how to introduce others. Ya, yang pertama kalian cari definisi introduction. Boleh dari internet, boleh dari modul, silakan ya, silakan dicari. Kemudian find the social function, apa fungsi sosialnya, apa fungsi dari introduction. Kemudian yang ketiga, carilah generic structure, ya urutan dari struktur teks dari introduction itu apa saja. Ya, Akila ada yang mau ditanyakan? Suara Ustaz putus-putus. Oh, suara saya putus-putus. Oh iya. Apakah sudah kembali jelas? Sudah Ustaz. Sudah ya? Oke.
Dari keenam hal ini, silakan kalian cari terlebih dahulu. Siapa yang sudah menemukan definisi dari introduction? Ada? Me. Oke. Oh, Audrey. Audrey sudah nemu. Ya, tolong Audrey dibaca. An introduction is the act of starting something new for the first time or making some persons know each other. Oke, very good. Ya, jadi perkenalan adalah ekspresi untuk memperkenalkan diri agar bisa diketahui satu sama lain. Ada lagi yang menemukan definisi yang berbeda? Definisi lainnya, ada yang ketemu? Ya. Kalian, please read your definition. Introduction is a formal or informal conversation of one person to another to tell the identity. Oke, very good ya. Jadi definisinya adalah hampir sama dengan Audrey ya, cuma beda sumber saja ya. Intinya siapa Saya, yang bisa? Ustaz. Oh iya, Husna. Oke, Husna. Ya, you may read the The social function function. of introduction is to make some persons know each other. Iya, fungsinya adalah to make some person known each other. Very good, Husna. And then the next, what is the generic structure of introduction? Siapa yang sudah bisa menemukan strukturnya? Oh, Akila. Oke. Silakan Akila. Starting the conversation of introduction, giving suitable process. Iya, suitable respon kayaknya ya. Oh, Iya. Jadi yang pertama kita mengawali percakapan. Come on, ya. Satu, Audrey. simple present tense. 2, penggunaan have and has. 3, penggunaan subjek pronoun I, you, they, we, she, he, it. Penggunaan possessive pronoun my, your, our, here, his, its. Oke, very good Audrey ya. Jadi yes, oke. Use some expression of introduction, expression of self-introduction. Number 1, let me introduce myself. The response, number 1, hi, I'm Okti, nice to meet you. Number 2, allow me to introduce myself. The response, number 2, hello, my name is Okti, nice to meet you. Number 3, I would like to introduce myself. My name is Tik. The responses, number 3, good morning, I'm Okti, how do you do? Oke, thank you very much, Tias. Ya, that's how to introduce ourselves. Oke, coba Auni dulu. Do you know Kartika? No, I don't. I think so. Have you met Kartika? No, I haven't. This is a friend of mine, Oki. Hi, glad to meet you. I am Oki. Oke, thank you. Ya, itu memperkenalkan siapa tadi, Auni? Memperkenalkan orang lain ya? Ya. Oke, kalau ada yang belum dikenalkan, kamu bisa memperkenalkan. Oke, kita ke kegiatan aktivitas berikutnya ya. Ke data processing atau pengolahan data ya. Saya akan memberikan contoh dialog perkenalan diri sendiri ya, memperkenalkan diri sendiri. Hello, I'm Sasa. Hi Sasa, I'm Anna. Nice to meet you, Anna. Where are you from? I'm from Semarang. What about you? I'm from Bandung. I live in Asia Africa Street? Wow, I always want to go there. I'm sorry, I have to go now. Goodbye. Okay, bye. Oke, thank you very much ya. Dari No, I don't know. How are you? Hello, Redmi. I'm fine, thanks. Rodit, this is a friend of mine, Fiona Aprian. Hello, Fiona. Pleased to meet you. Hey, Jodit. Pleased to meet you too. Oke, thank you very much. Ini adalah contoh
perkenalan orang lain ya. Oke, kita akan membuat kelompok, satu kelompok bisa 2, bisa 3 siswa ya. Kemudian dari kelompok ini kita akan membuat sebuah dialog tentang memperkenalkan orang lain ya. Oke. Sudah dibuat kelompoknya semua? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke. Kita akan masukkan kelompoknya. Ada berapa kelompok kita kira-kira? Sekitar 6. Ada 6 kelompok sepertinya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi ada Raya, Husna, dan Tias ya. Saya akan masukkan kamu ke ruangan ya. Namanya sebuah ruangan breakout. Nanti kalau ada perintah masuk, silakan klik masuk ya. Ya, coba. Ruang pertama ada Raya, kemudian ada Husna, dan ada Tias. Oke. Silakan, ada perintah masuk, masuk ya. Ya. Sudah muncul? Oke. How about the dialogue? Have you finished making the dialogue? Sudah, Ustaz. Sudah. Dialognya bisa dipraktekkan sekarang ya. Oke, silakan dipraktekkan dialognya. Hi, good morning. We haven't seen each other for a long time, right? Yes, long time no see. How are you? I'm very good. How about you? Yes, I'm fine. Who is he? This is my friend from Semarang. Her name is Tias. Yes, my full name is Kalita Ismani Tias. Just call me Tias. What's your name? My name is Ryan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I hope we can be friends. Oke, thank you very much ya, sudah praktek ya. Oke, the time is yours. Hey Audrey, Oh, hi, Gabi. how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Hey, did you know our class have been a new student? I know, I'm very curious about it. I feel it too. Hey, is she a new student in class? I know her. I will call her. Hey Kayla. Hey, Galian, long time not see you. Oh yeah, Audrey, this is Kayla, my old friend. And Kayla, this is Audrey, my classmate. Hi, Kayla. How do you do? How do you do, Audrey? You want my phone number? Thank you. We can be closer. Sure, don't forget to copy this evening. All right, Audrey. Hey, alarm is ringing. Let's go to class now. Hurry up. Thank you. Oke, thank you very much. Oke, silakan dimulai. Alira, this is Akila, my friend. This is Alira, my friends. Nice to meet you, Akila. Nice to meet you too, Alira. Do you also go to junior high school Harapan Bunda? Yes, I go to junior high school Harapan Bunda. Harapan Bunda, you live in Semarang then? Yep, I live in Semarang. Where do you live, Alira? I live in Taman Sari Street. Taman Sari Street? That sounds familiar. Onlea used to live in Taman Sari Street. Sound familiar. Oke, Terima thank kasih. you. Iya. Very good. Oke, berikutnya yang akan tampil adalah kelompoknya Alia, Auni, dan Alia. Sudah siap ya? Dan dimulai untuk perform. Hi, my name is Dinda. What is your name? Hello, Dinda. I am Ayu.
Did you come here alone? No, I am with my brother. Here he is, brother. This is Dinda. Meet you to Hari. Oke, siapa lagi yang giliran bicara? Ya, artinya where are you from? Ya, suaranya kecil ya, Alia ya. Yang lain bisa dengar? I am from Semarang. How about you? Really? We are also from Semarang. Oh, wow. I did not expect that I would meet someone from the same city and here. Akan latihan soal sekarang ya. Kita akan latihan soalnya. Soalnya ada di Google Form. Tapi kita akan bahas saja bersama-sama ya. Kita akan membahas soalnya sebentar. Ya, kita akan bahas soalnya sebentar. Oke, kalian buka modulnya. Halaman berapa ya? Bawahnya percakapan introduction. Yang ini ya, check your understanding. Ya, sudah ketemu? Yang tidak ketemu di modul bisa melihat. Iya, bisa. Siapa yang mau baca nomor 1? Kita bahas 5 soal saja. Saya Us. Oh iya, silakan. Udi, what is your name? Andi, my name is Andite. Oke, jawabannya adalah my name is Andi. Iya, betul. Siapa yang bisa nomor 2? Saya. Ya, silakan. Akila aja. Ah ya, Akila dulu, boleh. Wana, how old are you? Dina, I'm 12. Oke. Oh, how old are you? Kalau how old are you artinya apa? Berapakah usiamu? Iya, berarti jawabannya yang berapa? I'm 12. I'm 12, betul. I'm 12. Very good. Berikutnya, siapa yang bisa nomor 3? Saya Us. Iya, silakan. Boy, do you have any sister? Lina, yes, I have 2. Ya, I have 2. Siapa yang bisa nomor 4? Saya Ustaz. Iya, silakan. Bob, where do you live? I live at Jalan Cempaka Putih Barat nomor 9. Oke, very good. Terakhir, soal terakhir, nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Ya, boleh, silakan. What is your name? Susi. My name is Susi. Iya, jawabannya A. My name is Susi. Oke, dari soal-soal ini apakah ada kesulitan? Tidak ada ya? Bisa semua, silakan nanti dipelajari lagi, akan keluar di ujian semester insya Allah ya. Bulan November. Bulan depan ya? Wah, cepat sekali ternyata ya, sudah mau ujian semester. Ustaz, bukan Desember. Oh iya, maaf, Desember ya? Iya, Desember. Oke, kita masuk ke kegiatan berikutnya setelah kita mengerjakan latihan soal. Ya, di rumah nanti kalian bisa membuka video, cari video di YouTube tentang perkenalan ya. Cari aja bebas. Nanti kalian bisa pelajari sendiri videonya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke ulangan, kita belum ulangan untuk introduction ya. Kalian sudah lebih mahir. Terakhir kita akan ada reflection ya. Kita ada evaluasi dari kegiatan kita. Yang pertama ada refleksinya, what have you learned? Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Introduction. Iya, introduction. Introduction bahasa Indonesianya apa? Perkenalan. Perkenalan. Apa fungsi perkenalan? Untuk berkomunikasi. Iya, untuk berkomunikasi, untuk mengetahui satu sama lain. Iya. Apa kegiatan yang paling sulit dalam kegiatan hari ini? Apakah ada? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada, mudah semua. Apa yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan skill kamu dalam bahasa Inggris? Memperbanyak vocabulary saya. Iya, memperbanyak vocabulary. Oke. Baik, saya rasa itu. Kemudian kita akan menutup dengan doa. Akila, seperti biasa, tolong dipimpin untuk berdoa. Silakan Mbak Akila.
After we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you very much. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu. Tolong dibuka kameranya semua. Kita akan foto untuk kenang-kenangan. Iya. Silakan dibuka kameranya, kita akan foto memunculkan wajah termanis. Wajah termanisnya dimunculkan. Wajah yang paling manis, yang paling ceria. Iya. Walaupun mungkin ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi. Ada yang belum mandi nggak? Ini. Semoga sudah mandi semua ya. Oke, sudah siap? Iya. 1, 2. Bentar. Sudah. Oke, buka kameranya. Siap. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya layar kedua, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar, satu lagi. Oke, belum dapat foto nanti foto sendiri ya. Okay, thank you very much for your time this morning, for your help this morning, and then we will meet you again next time. Thank you very much. Please give applause all of you. Tepuk tangan, semuanya sudah membantu hari ini di pembelajaran, semuanya sudah aktif. Semoga kalian semuanya nanti bisa sukses semuanya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah tidak ada. Kita ketemu lagi hari apa? Rabu. Rabu. Oke, ketemu lagi hari Rabu. Rabu tanggal merah ya? Ya. Iya, Rabu libur. Rabu libur. Kemudian Jumat mabit, Sabtu libur.